سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا ديركم كما وعلكم كما هادركم كما أمشيكم لومونكم تلمودوز محاراو ميديا أزرارو تزغونو قدات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسر أشي كمو قلومي جيتاچو ردا زولو አቶ ጌታቸው ረዳ አንድ አሳዛኝ መልእክት ለትግራይ ህዝብ አጋሩ ከትግራይ ከወጣው ድፍ እሺ ከመጉን ጆን ዳንኤል መልሲው እንግዲህ መካከል አብዛኞቹ ሰዎችን ለመርዳት የመከርኩባቸው ገጠር ድረስ ገብቼ መኪና መሄድበት መንገድ ውስጥ ውሃ ያወጣውባቸው እሺ ከመጉን አዶናይ በዛዕባ ናፒ ዞሎ ዜሮ ተነስተን እዚህ ደረጃ ደርሰናል መጀመሪያ ከኔ ጋር ሲሰራ ናፒ ምን አልኩት ብር አልከፍልም ማለት አሁን ከዛ አቅም ስለሌለኝ እሺ ከመጉን ናኹን ከዛናጉዕን ከህድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጅዮም እንዩ ጀምር አው ኒግራ ቦይስ አው ደብደም ጥያቄ ሴትን ጥያቄ መምዞር ተማሪያ ሓደ ነገር ለማዕት ዝመጣው ማለት ያው ስምን ሚልካም ንፍታም ጅሙረ ለለለ ስምን ሚልካም ንፍታም ጅሙረ ለለለ እንደሁ አውዚ ህይወት መንገዲ ክንከይድ ከለና ንሓዝነሉ ንግልየሉ ማዓልታት አሉ ልክ ከም መርዓን ሓዘንን ኣብ ሓደ ገዛ መርዓ ይካይድ እልል ድቡ እሺ እዚኦምን ካልኦቶምን ከንድሪና ሰናሚ ክትታል እሺ سلام سلام كورات تخاتلتنا انكوع بدحان متصخنو زفر زغونه channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغوار دغافكم يفلينا ليتس جو ايتزحلا حبا نداد شربل ابو خان سيتخا كصلا كلو اشي تقومطط كمي غير فتح ادو دقيقيا اتا ادو دقيلوا ادو ودي يلبحال كلتن ديم مناتو كيوم موت حدنا من مخان تفليتو بسرون سري خادم تشل ودي كلتو امنا بعد خام خون نيرم كولدو تلو تمراري حموت نيرم تستوعل خالو تحاد زنقع الوات تخوني زنقع مالتي ابوك صبا قالو يمچا بونت ابوك صبا تمچاتني يا بونت بونت اي خطفيخا استي ناي قالو ادنقتن فتوتن زخونكم دمصكم اسمعوا قال لي ملس تلو حسابكم كومنت مسخم ماشي سيله تجناني قيني اخو سو حدار كغبر دليس سيله عقم حصرصريني سائل هو صح حدار قبر خزي تايس خاد حدا تقبل انا حداري غوري ده تخينا شعيديا واي ግን ታይድ ችግሩ መስልኪ ሱ ችግሩሊ ታይድ መስልኪ عقم ما جزا خلاي تكاري خزي منبر يخل سخم توصما كاوزي كاو انا وزي مص لا تاخوين نورمال تايد ودق 5 وقت مخفال كو نورمال سخم توصما كانو زي حدار يقب احنا نوص خاوزي نبر انا نوص قول حسنا سخم ما تكاري انا نكارا هو سخم تكاري نورمال تحسد لي ماذا سخم تكاري مو كاو انا ها اوزي نبر نو حسب بابلك او ريدك حيسق قالت مسلا وغزا هل حدا قال انا خنوط كغزا سخاوتك تنبر سنبت قالكو بنات سفيت مسلا رجع زورل انس حدا ولدي بولادوم تمرقونيو حدا ولد دما بولادوم زحرونيو كمن معلمن بيتسب كمن علمن اطل ምንድነው ሰተፈይሳ አይደለም እኔ ወይ ገመቺሳ አይደለም እኔ ምንድነው አናሳ ምን ፈልገሽ ነው አናሳ አይደለም ምንድነው የምታረግ ታዲያ ማን ነው ስሙ እኔ ነገስቶ ነኝ መጣህ ቤት ነገስ ያልኩኝ ቸቸ ነገስ እንዴነ ምን ፈልገሽ እሱ ሀብታም ነው ሩኩብ ነው ይሰጥሻል ተብዬ ተጠቁመክ ነው የመጣው ምን ፈሊ ነገስ የኔ ንጉስ ምን ፈልገው ነው ሴትዮ ሩባት እርሶ ይበላል በቀን 10 እኔ ባዶ ሆዶ ምግብ ፈልገሽ ነው እዚህ ጠብቂ መጨልሻል ነገስዬ ምን ፈልገሽ ነው የኔ ንጉስ ወይ እሺ ነገስዬ እንትን ከክትፎ አርግልኝ ክትፎ አርግልሽ እሺ ችግር ወይ ቅቤ ያላችሁ ቅቤ እንዴ አለ አይታጣም ቤታችሁ ነገስዬ አርግልኝ ነገስዬ በቃ እሺ እሺ እንዴ ምን ፈልገህ ምን ነው ቤት ገብቶ ቢበላ ችግር አለ በውስጥ ልትገብ እኔ ሚስት አለ ውስጥ አለ እዚህ ያመጣል ነገስያ
ما مين فالقاش نو سيتي واي نقصة دي انت برش ستنج بقى انت نرجو نقصية إني منش لقبا نقصية عيد ولا زع مني نقصة يبتش قال لنا بونت استي بيتسا شويت كما يتريوا اكتينج بولو كل نجر نموس عمس بطعمي اجو زال بونت استي كاميتي كنديت هو او كومنت حسابكم بيتسا ايه ماشي لمي متتي ودي بعد زنو متتدم سلامتا غوري مسلكا لا بالو دخون نابالو استي بيتسا اسخمك الكتريك يمتت يزبال ان تزموت تلمسي ابي يغورو حسابكم كومنت بيتسا لواج نعم لواج تنقص أزياني جاكيت ترين لك حدش جاكيتي زين ولا هو بمتاعك تغيرن بوقحيت هو ما هاري اني است حت من متى تلمسو مانكا تايزي مانكا وا تاي مانكا ترين لك هذا جاك عامل له مكان ما حدق باي حدق خلا باي تاي لو عنا دين غوري انكاو زين سرر يامو سرر بمتى يكلوت ازيانا زارقت سرانيا بيتسا باي زي تخوني برازر قداد يعني ازي باي تاي لو فراي موتي حوي اسمعي لي باي فراريكا فاشن كويزي ايني فاشن هو سوز تري لك براند كوي تاي زي براند كنا براند خدا اتبل مسنا براند خدا نريخا قيرنا لو لمتا تنريخا كما زي اما زي غيرك وا تاغورو زما قداد كوي نيو فاشن كوي تبتش حنيف تنقص فاشني لو معلتي نقانا تقوتي امتى فقري بارت زتن بقنبر نفسك خاط انكراب ليا ماشي ما نرجع قزارة بكوينة ديك سيتطفيناكو هو نوي حجرنا روزي صح خاص نايس بدها تقبرن أراكم أيكون ساكت مبر كو خاص ديك سيت تعمينا في أكانيرة نافقو تاب كلاتنا يا روزي حفتي صح سبت نافق صوفتي باخي عبد سخاوزي نافقته تللخ ديك سي أقدس يسرح عند قاتماتني أرا صقمي يقولون بزح معلت اندي زلنا واحد مسح بحنصابينا قزات مطيخه رايت انت غير كسر هيا ايديت فلتها بزغانه تروح خاطر هيرو حفتين ماما ختنكا خبيا كوخا قدم حجزنا ورغزا رخيبه له حدا حبريته هيو من له أتاري إكس حاوي نسخها بانبس خايت رسع أتي هيرو حفتي ترجم أركنا دأمون تايدي أنا تزطف أني ركون نسخهم مجاورا نيرو إيش دي إكس حاوي نماما خا سلام بالله أنا خيدو لله كوزنا يخلو جيزة شنكت كامل لسنا بالكي نسرع حقها بزي بوها ما نحما أزلا موبالي كدولة الكي هيرو حفتي بك أول حرايش دي إكس حاوي تطبقوا يسمعنا أمين اسكي حجس نزارو كوتفينا انتي مالتي سبقوا تركا مترف قدامي نجر نزي قدس الكاسب مقدس تخكل يكونه سمعي مهر عركها بدوكا زبال نجرني سلازي تتقاملا ويسي اسكت قدرس خليه زعينتي شو يديا بيبي نا حدا جيزي لقنات حصار كيز كراي كذا ماشي صوت عذار كيز لقنا ጥያቄ ከዘክ የሞ ዘጥያቄ ካው አነ ብሎ ልኳ መስረት ገብርያ ماشي سو خذي موبايلخ لعل زبرجቆ انت غير خمط بالاس غير خمط يا كيتودق منتي موبايل هو علتي تخكل يا خمط تمام قاعد بدم ጥያቄ ስንትን ጥያቄ ማምዞር ታይባል ትክነ لخنا ታይባል تريكي خوين تريكي نغرينا صوب دم سصعلخ لو الخص صعلخ دم غوريا ماشي صوب موبايل خسي على ذا برچقوس هذا اف برچقوس بدم يغير بالانس يرها امطيا ماشي قاعد تجيني خا انت اللي الخبا شي عرش ياكلو شي عرش يسردني بركتنينات انا ناتريك ياكي فالساي ممكن اقرات كنيا خلت مكير خا مترشح حكي لي بدم حسابي حكي لي بدم حسابي اف برتقو كل خاني انت حظت يا كده قبل خياك ترجم خطفت يا اخي اكو اف برتقو ساعه متيا موبايل بالانس غير خي
ممكن افس الخير خامل كاني ولا تندير يلا هاي ما يعمل قني لو سمع يتشفط تال خاني همزه بالخس ذا موبايل قبل على برجكو بالانس غير 5 ديال كان مجمره همزه كيرا او اف ذا برجكو لا خاني او افاكيريا كان رايق نخي نقدر نكملسو موبايل خير لك ولا زي ما موبايل يا ما تمام ولا أنا ترددت إني رابيت بونت كم زعل نقر بايزوي نستوعب موبايل كيلو موبايلي ولا بيتسب سلازي يا بيت تفيد زمرنا مستوعليو نستوعل ما استوعلتي نخون يا خون ايديو وإذا زمان ذي آي حدي أنت تقدر محشن واه حبيب نابيدا انكم ما تقولوني بمنتاي بسوا هاي بسوا قفا فرحنا نشجرينا يوا وا انت تقولني بمنتاي بقولو انت هينيكا بقولو تتخرج زلخ سواي كو يقف في زلو انكم ما تقولوني بمنتاي بمدابريا هينيكا مدابريا كم تخويني ماكا بزغرك خدني ليبيا انت تقولني بمنتاي بلاخا انت هينيكا بلاخا ارشو كو يركان ولا دخرها تشجر لها نسول لدي انكم ما تقولني بمنتاي بركي هينيكا بركي بقى مو ميحنسك خيرك عر ورقي انت تقولني بمنتاي بخطو انت هينيكا بخطو او انكم ليو كترت شفاتو انكم ما تقولني بمنتاي بميدو هينيكا بميدو امنا راينا نغدو ماما بونت تسرح زيا من سيت تግራይና ዘለዋ ኩነታት እያ ብስሩ تزلو حقي ايتوسختا ايتقنستا تገልጽ ስራሕያና بونت بتعمي حريف سرح بتعمي مالتي دقنو بتعمي استي ذا سرح كميت خنده يغبو بيتسب حسابكم او كومنت بيوت منقدي هنكيد كلنا نحزنلو نغوهيلو معلتات اللو لك كم مرعان حزنن اب حدا غزا مرعاي كايد ال دبهالو غيزيالو حدا غيزيها اوي زبهالو زبكيلو غيزيالو هيوتنا هوميو سيزن اندا تغيره وقت اندا تغيره لزمص غيزي ابتنا غيزي حزننا خبصح كلو حدا سبات مسانا خوينا مستحزننا مستشجرنا مستاغاطيمونا زلو فتنان صقمن مسانا بغزوم كخون خيل بحسبهم كخون خيل بزخوده بتعاقمهم مسانا خوينا يغافطو مسانا خوينا تاشجر يتحلفونا لك حاجوس كون كلهم كم حدا سبات قال لك تمكره متصخلا مستمكره خوينم زقطقطونا ويكا خبيوتنا بنيلم كم زي فلطنا يطفؤمو لك ابتا صعيت غيزي متصخلا مصيوم الله خديخا يلوم مصو ويكا اتسخم حليفكم ما تاصقم حليفكم ما رهوا مسبصح ناتهم وقت خبصح كلا اب غيزي حزنو اب غيزي شغرم تو كلا قند نساتويم تاهون غازي بصحكاني تاهون كم زي جبركني تاهون مصيوم اكيوز دغبرهم بزعبا نفسهم طرايم دحاسو بزعباكم ديكونا بزعبا نفسهم دح سلازي فتنا خمتخلو فتنا خان صليحان تفلطلو منيو ناي بحق عركان من ناي بحق حوخان من ناي بحق حفتخ تفلطلو غيزي مو فتنا خمتخلو املاخي اذا فتنا يتنوحلي معناته نقول سبي يغاطموي فتنا يغاطم املاخي اذا فتنا زيا حلفني بقى قلطيف كازي اساغرني لنا خنصلنبر ايتو كويتم كاف هيوتكم بني لما فتناهم دخيلو ناتكم سلازي يكونوا بوغيرم طرق يبلو تما فتناهم ابشغركم مسخم زلو ግን ናይ بحق دفوتهم ናይ بحق مسخم دلو سبات يمو اجخم افتنا زلكم كحلف يقول ነገር كحلف كل سب فتنا يحلف حره ذا صواكم ذا فتناهم كاهم قلطيفات تخيدلكم نعنا خاطر እግዚአብሔር አፍተፈተና ጊዜ ተበጻሐላ እግዚአብሔር አምላክ ተፈተናና حصر ابيل كحلفنا نبلو ማለት تعميد فتكم تعميد خبركم ተባልከ ማለት አንሕና ወንስለም ኸርኸ ብጣዕሚ ነንፈቶኪ ኣይኮነ እንዲ ቤተሰብ እስቲ ዝት ነገረቱ ሓሰብ ብጣዕሚ ደስ ዝልዩ ኣብ ግዜ ሽግርና ዝገድፈና ዜናና ሰብ ምዃኑ ንረዳዮ ቤተሰብ ብጣዕሚ ዝገርም ምኽረዩ ልቢልና ነስማዕያ ንቐፅል ይቕረ ልመን ኣብ ርእስ ስደተይ ንዝፍትነኒ ኣብ ህይወት ፈተና ንዝቃለሰኒ ይቕረ ልመን ዝድግፍ መሲሉ ንዘውደቐኒ ኣብ ክንደጆኽ ንዝሰሓቐኒ ይቕረ ልመን ይግብኦ بمرزام قالاتو لبي زغودو نزي ديك حدق يقرخون كخبلو منم كم زي خونكو سقيله كقبلو نزبل حتى وشتي ملس مصيني حلناي كقسن وشتي نخصري لو عليو يقرن فطاري حميتري وانا زي اقطم بونت كل غزي نعيم دس يا تلني ياو استي حسابكم ناتكم غن مغلاص يكاليو كومنت بيتسب نقصل ما بيدا حدا نجر لما عم تسمع صاحب ما لا ياو سمم ميلكا مفتام كجمهور اللي هو سمم ميلكا مفتام كجمهور اللي عنده اوزي ما سمم ميلكا مفتام مالت ما صح مالت يكون እንደምን የሚደግን ስናይ ንخص ቢለግ ጎበዙ سمم ميلكا مفتام بتعم دي خص مم حسيخاني
بلقى تتصمم مسافتم احنا لنصمم بقى اهم زي صبقت بقى تتصمم خاص اللي فلتك هفتن جوز اوريد خد يو خالي بتعم دك حسي خالو تتصمم خمفتم سنين خص بقى حدا خاص نخاك تنكس جن ملحس خاك يتنخسو كي تسحتو حدا رخاود شقبا ዛ ሙዚቃ ለ አው ተለኻ ካይዳ ጽምም ይልኻ አካይዳ ምስቱ መፍታም ማለት እዩ በቃ ሁሉ ስራሕ እዩ ሙዚቃ ስራሕ ካለ ይፍተም እዩ ነጊድ ካለ ይፍተም እዩ ሁሉ ብቻ ምጽማም ይለልዩ ትዕግስቲ ማለት ምጽማም ተለኻ ወድ ሽቆ ሃመ እዩ ማለት ለበላዕ ካለ ዝተኻዲኻ ጽምም ወላ ዝተሪእካ ተሓቢኻ ኢኻ ክትፍትም ጽምም ዛ ጽምም ግልጽ ገረና ካለ ቪዲዮ ስራሕልና ወድ ሽቆ ዋዋ ግልጽ ትሆነና ምንቲ ጎዝ ዋ ኻልቢ ምንም ከቢድ ይውላን ጎልን ነው ምንም አይነት ከቢድ ዘብል ነገር ይውላን ቤተሰብ ንዘለ ነገራት ጽምም ይልና ንቻሌንጅ ንሕለፎ ጽምም ይልና ዓምት ይልና ናጉዕዞ ሃፍቲ ንኸይድ ይዝል ዘሎ ስለዚህ ምንም ምድግጋም ዘሎ ነገር የኮነ ዲ ቤተሰብ አይተረደኩም ግልጽ ዘይኮነልኒ አብዚ ጉዳይ ቤተሰብ ጽምም ይልና እዛ ሓዝናዮ ስራሕ ብርትዕ ይልና መጨረሻ ነው ፀሐየ ይዝል ዘሎ ጀምር أو ها نيجري بوزوي مالتي لو ما عاد بتعمل جسمي أرم أورا أنا أرم بدراما الفطم ما كانوا جنيني هو نقرب سويو أرمي متشيا لعادة أرتيستيو هم أسرعوا كين هنو لكم سيكو أسرعكم يمتشيا أرم نيجري ودزمرات عداي متشيا أو إذا أنا يبويكا أبو سلام كفتنا خبرات تعذبتي قالت إني نش بزرخينا يا لما أو نيجري الجرمن مش عندهم إسرنا تبع بعت من الجرمن كم إسرنا ليتي عب جرمن كأسرها هو زيا بقت رئات كبر زيا ليتي خوينو دحين كسيره أو نيجري قالت إني نش بأكل رخيبة يلله زي جرم سبيو معبد قالت إني زينا يو أبساعات هم أبساعات يو كلا خميم هاي كلاني قصلا زعوي صغار أخا تقولها قصلا أخا هاي استأذنا قاز خميمو نش تقرمي نا على خا تمتشخاني هاي صراحة خانو دنو تمتشخاني خاناتل ጤና ይስጥልን ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በሰላምታ ነው የሚጀምረው የጃኒና የአዶናይ ቤተሰቦች ይሄ መልእክት እናንተን ብቻ ነው የሚመለከተው ሌሎቻችሁ ስክሮል አድርጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ አዲስ የቴሌግራም ቻናል ከፍቻለሁኝ እኔ ራሴ በግሌ ማለት ነው ማንንም አላስፈቀድኩኝም ጃኒንም ሆነ አዶናይን አላስፈቀድኩም በግሌ ነው የከፈትኩት ይሄ ቴሌግራም ቻናል እንግዲህ ዛሬ ኦፊሻሊ ተከፍቷል አታክ የሚያረጉ ሰዎችን እንግዲህ ዲፌንድ ነው የምናደርገው እንዴት እንደምናደርግ በዛው በግሩፕ ላይ እንወያያለን የማንም አካውንት መዘጋት የለበትም አቢዩዝ መደረግ የለበትም እንደዚህ በተለይ የጊፍት ሌቭላችሁ ከፍ ያላችሁ ሰዎች እናንተን በጣም እንፈልጋለንና እንዴት ነው የሚሆነው በዚሁ በቲክታክ ኢንባክስ ታደርጉልኛላችሁ የቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን እንግዲህ እኔ ኢንቨስቲጌት አድርጌ የጃኒ ቤተሰብ ናቸው ወይስ የአዶናይ ቤተሰብ ነው ማን ነው እንዴት ነው የሚለውን በደንብ አጣርቼ እዛ ግሩፕ ውስጥ አዳረጋለሁ ማለት ነው ሁላችሁም ቤተሰብ ነን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች በሙሉ ላኩልኝ እንደዚህ ያደረግን እንግዲህ እኛ ራሳችንን ዲፌንድ ለማድረግ የምንጠቀምበት የቴሌግራም ቻናል ግሩፕ ይሆናል ማለት ነው ያ ተንኮል አናስብ ለተንኮል አንጠቀምም ለእንደዛ አይነት ፐርፐዝ የተፈጠረን ሰዎች አይደለንምና ሁላችሁም ጆይን እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል ኦፊሻሊ ዛሬ ተጀምሯል ማለት ነው መልካም ቀን ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም ይመስል አድናቅትን ፈቶትን ዝኹንኩም ናይ ጃኒና ናይ አዶናይ ያው ጆይን መጋሪ ካሊዮዋቲኩም ቤተሰብ በነገራችን ላይ አሌክስ ስላንተ ስሰማ አንድ ጥሩ ያልሆነ አጋጣሚ ከቬሮኒካ ዳነ ጋር ነበር ብለውኛል ምናልባት ቬሮኒካ እናንተ ወዳጅነታችሁ ምንድነው ያው እሷ ማከብራት ዘፋኝ እኔ ደግሞ ያው አንድ ዩቲዩበር ነኝና አንድ አጋጣሚ ላይ ምን ሆነ መሰለክ የመቅዶኒያ ምናምን የሚሰራበት ጊዜ አካባቢ ሀገር ውጪ ነበርኩ ዱባይ ነበርኩኝና እንደምትመጣ ቪዲዮ ሰራች እመጣለሁ እንደዚህ እንትን አለኝ ስራ አለኝና
ዲያልኩኝ ቆይ የምትመጣ ከሆነማ በቃ ላይክ ቪዲዮ ብንሰራና ያው ሐሳቡን ነው እንትን ያልኩኝ ነበርና ጠይቁልኝ ነገር አልኩኝና ኦዲየንሱ ጠየቃት እዛ መጣለው አለች በቃ ደስታዬ ደስታ አልነበረም ለምን አንደኛ በጣም መወዳት አርቲስት ነች አንደኛ በጣም መወዳት ስትል አይ ማከብራት በዛ ይታሰብልኝና ቶፕ ፋን ነኝና ከዛ ተሽኮረመመ እናታች አበረታቱት ከዛ ልመጣ አወራን እሷም በጎ ፍቃዷ ሆነና ለመንገድ ምናምን ከጀመረች በኋላ የአይን ድሮፕ አረጋለሁ ብላ የጥፍር እንትን ነበር አጋጣሚና እሱ አይኗ ላይ ሆነና በቃ በዛ ኬዝ ብቻ ምክንያት እንትን አለችና እሱ ሀፕን ያረጋው አልበሟ ሊወጣ በጣም ትንሽ ጊዜ ሲቀረው like 15 ቀን or 3 ሳምንት ሲቀረው በቃ ነፍሴ በአፌ ልትወጣ ምክንያቱም አንደኛች ልጅ የለፋችበት ነው ያ ሁሉ ጊዜ ደከመችበት ነው ከዛ በኋላ አይኗ የሆነ ነገር ቢሆን እኔም ብላ ነው የመጣችው በቃ ቴንሽን በቴንሽን ሆንኩኝ እንደውም ማዘር እንትን ሁላ ገብታ ምናምን ስለት ገብታ ትዝ ይለኛል ለዚህ ሁላ ፐርፐስ ማለት ነውና በቃ ልክ ሰላም ሆኖ አንሳቅ በቃ ኡፍ ነው ያልኩት በስማ በጣም ነው የተነፈስኩት በጣም ተነፈስኩ በጣም ብቻ ተመስገን አይ የሆነ አንዳንዴ ነገራቶች ባንተ እንዳይሳደሉ አዎ እንትን ይላልና እዚህ ጋር ራሱ የሆነ ንቅሳት ነበር እኮ አይታይም ይታያል ቪ ከዛ ይኮ ይታያል እዚህ ጋር ቪኪ ይላል ኦኬ እስኪ እንደገና ኦ አቀመስከኝ አሉ የመጀመሪያው ሰው ነው አቀመሽኝ አሉ ብሎ የተነቀሰ በእናታችሁ አይለጥም እሷ ብቻ ብታየው የለም አለ የራሱ አይ የሆነ አንድ ነቀሻ አገኘሁኝና እሷ ብቻ ስታየው ነው እንትን የሚለው እንጂ አይታይም ግን ምንድነው ማለት ላላየ ነው ንገረን ምንድነው ያው እሷ ስታየው አይታት ንገረን ቬሮኒካ መቼም ያው ይፋ ያወጣችው ፍቅር ግንኙነት ስለሌለ እኛም መጠርጠር ግዴታችን ነው አይደለ መብታችን አይደለም ግን እዚህ ያለው ኦዲየንስ እንደው ይዳኝ እስኪ ማለት ምርጫው የሷ እንደሆነ እንደ መሆኑ ይጠበቅና ከሮቤል ሚደቅሳና ከዩቲዩበር አሌክስ እኔ አንድ አድናቂው ነኝ በዛ ሂሳብ አይታሰብ ግን እኮ ግንባር ላይ ላብ እያየሁ ነው እሱ ነው እኮ ያስቸገረኝ እኮ እሱ ነው ያስቸገረኝ እኮ የተከለው በቃ አንዳንድ ነገር የውስጥ ነገር እንደዚህ ሲነገረው ይጨንቀዋል ሶፍት ብቻ አንተ ያው እንደገና ጺም እንዳይላት ዋው ለዩቲዩበር አሌክስ ባካሽ ቤተሰብ ቬሮኒካ ዳነና አሌክስ ዩቲዩበር ተዝኾኑ በሓደ ከም ሓሳብ ቤተሰብ ከመይ ትሪእዋ ሓሳብኩም ኮመንት ንቐፅል ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ አስቸግራችሁ ነው ልፋታችሁን እያየሁ ነው እየተቸገራችሁልኝ ነው ያሰለቻላ በጣም ያሰለቻለኝ ነው ይቅርታ በጣም ጋይስ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ምንድነው 4 ቪዲዮ ወርዶብኛል ሶስተኛው አካውንት ላይ ማለት ነውና ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ ሪፖርት እያደረጉ ያሉት በቦት ነው ቦት ማለት ተከፍሎ ነው ቦት ላይ ሪፖርት ማድረግ የሚቻለው ይሄ ሰው ምናምን አይደለም ሪፖርት የሚያደርገው ቦት ነው እና ለጊዜው ላንችላችሁ እንችላለን ሜቢ በክፍያ ስለሆነ ግን ተስፋ አንቆርጥም ሪፖስት እና ኮፒ ሊንክ አድርጉ ከጎኔ ስለሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው እውነት እናንተ ናችሁ ያበረታችሁኝ ተስፋ እንዳልቆርጥም ያደረጋችሁኝ እናንተ ናችሁና በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ከሴት ጎን የምትቆሙ ብዙ ሴቶችም እያየሁ ነው እነ ጆርዲ በጣም አመሰግናለሁ እነ ዶክተር ቤዛ እነ ሶፊ በጣም አመሰግናለሁ ከጎን የሆናችሁ ብዙ ሴቶች አላችሁና ወንዶችም አላችሁ እና ሁላችሁንም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያ ተስፋ እንዳንቆርጥ ኔቨር ጊቭ አፕ ወደፊት ተስፋ አንቆርጥም ጌምም እጮታለሁ ገባለሁ ዛሬ እንጮታለን ያ አመሰግናለሁ በጣም
ቴንክ ዩ ጋይስ يا بيتكم تسمعكم يمثل زي كرانا استنافتي زغط المدوي كوسدكم مستغون ادوناي بزعبا نابي زولني اخغاوزكم ናፒ በጣም ነው ምኮራብሽ ከዜሮ ተነስተን እዚህ ደረጃ ደርሰናል መጀመሪያ ከኔ ጋር ሲሰራ ናፒ ምን አልኩት ብር አልከፍልህም አልኩት አሁን because አቅም ስለሌለኝ በነፃ ስራና የምትተማመንብኝ ከሆነ መጨረሻ ላይ ግን አሳያለሁ ብየዋለሁ እና አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰን ተማምኖብኝ አብረን ነው እስር ቤት የገባ ነው ከፍታም ዝቅታም አብረን አይተናልና አሁን ደግሞ የራሱ ቤት እንደዚህ ያህል ብር ያወጣ እየከፈለ በወር ሳይ በቃ አረብር አልነገርም አያ መሸፈን ጀምሯል ለራሴ ቤት ኪራዩ ያን ያህል ውድ ነው ማለት ነው እና ከዛ ደረጃ ተነስተን አንተ የራሴ ቤት እኔ የራሴ ቤት ታስታውሳለህ እኔ አሁን እህቴ ቤት ነበርኩት የራሴ ገራሚ ቤት ናፒ ደግሞ የራሱ ገራሚ ቤት ፈርኒቸር አለው ምናም ቲቪ ሁሉ ነገር ተሟልቷል ነው እግዚአብሔር ብቻ አምጥቷል በቀኝም በግራም ስለሚገባ ማለት ነው ልብ ንጹህ ስለሆነ ናፒ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ቪዲዮግራፈር ነው ይሄ የማይካድ ነው አይደል ኢቭን እየተጨቃጨቅን አሁን ትልቅ ኮንሰርት እንገባ የለ በመነጋገር አይደለም የምንግባባው በሳይን ነው የምንግባባው እንደዚህ ለዋለው ያዞረዋል እንደዚህ ካልኩት ይሁን የሚያደርገው ነገር አለ እና በሳይን ላንጉጅ ማውራት ጀምረናል ነው የምላችሁ ካሁን በኋላ በአይን እናወራለን ኤክስፒሪየንስ ይሁን ስንመጣ እና ቀጣይ አመት ደግሞ ቲክቶክ አዋርድ በርግጠኝነት አንተ አንድ አዋርድ ታሸንፋለህ እኔ 6ቱን በላዋለሁ 7 አድርገን ጥርግታው የእውነት አይ እውነት ምናገር ንገራችሁ ከዜሮ የተነሳ ነው እናሱ ያላጋጠመን ነገር የለም መሰላቸትም አለ ሲሰላችን መበረታታት ነው በቃ እሱ ሲሰለቸውን ያበረታታ እኔ ሲሰለቸኝ እሱ በቃ የሆነ እንቅልፍ የምናጣበትም ጊዜ አለና ያም ጊዜም አልፏል እና ገና አሁን 5 ሚሊዮን ነው 10 ሚሊዮን ነው እንገባለን ነገሩ ነው የምንገባው የቆሰቆሰው ነው አይደል ናት የእውነት ሶማች አመሰግናለሁ ቀጣይ ወደ ማን እናስተላልፈው ዓለም አቀፍ እስቲ ቤተሰብ ሲከራና ለማናፍቲ ዝቅጥል መደበይ ኮስደኩም ስተጉን ጆን ዳንኤል በዛዕባ ጋውዘኩም ዚ ቪዲዮ ቤተሰብ ቲክቶክ ላይ እንደኔ ቪዲዮ የጠፋበት ሰው የለም ነገር ግን ምንም ብያላቅም ነበር በሁለት ወር እስከ 80 በላይ ቪዲዮዎች ጠፍተውብኛል እሱን ኢንስታግራም ገጽ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከጠፉትም ቪዲዮዎች መካከል አብዛኞቹ ሰዎችን ለመርዳት የሞከርኩባቸው ገጠር ድረስ ገብቼ መኪና መሄድበት መንገድ ውስጥ ውሃ ያወጣሁባቸው ለተራቡ ወገኖቼ ምግብ ያበላሁባቸው ጎዳና ላይ ላሉ ህጻናት ትምህርት ያስተማርኩባቸው ናቸው እኔ እውነቱን ለመናገር በጣም አዝኛለሁ ግራም ተጋብቻለሁ ድሮ ዝምታ መልስ ነበረ እኔም ዝም ብዬ መልካም ስራዬን ለመቀጠል መርጬ ነበር ነገር ግን ይህን ዝምታ እንደ ድክመት ቆጥረው መልሰው እኔን ለማጥቃት እየተጠቀሙበት ነው ምን ይመስለኩም ንጆን ዳንኤል ዘጥቃዕ ዘሎ ቤተሰብ እስቲ ሐሳብኩም او كومنت انا زي كبرنا ቤተሰብ ናፍተና መወዳታ መደበይ ኮስረኩም ስጉን ጌታቸው ረዳሎሚ በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ዝወለኒ እስቲ ሕጽር ዘለ መደብኒ ከጋውዘኩም አቶ ጌታቸው ረዳ አንድ አሳዛኝ መልእክት ለትግራይ ህዝብ አጋሩ ከትግራይ ከወጣው ድፍን 1 አመት ሆኖኛል የማንነቴ መሰረት የአብዛኛው ዕውቀቴ ምንጭና የትግሌ ስንቅ የሆንከው የትግራይ ህዝብ ወይ ለዘላለም በሙሉ ማንነቴ ከጎንህና ከፍላጎቶችህ ወይንም ከራይ ጋር እንደተሰለፍኩኝ ነኝ በሁኔታዎች የሚናወጥ አቋም የለኝም ለዚህም በዚያ መራራና አስከፊ ዘመን ከሞት በታች የነበሩ ፈተናዎች በሙሉ አበርትተውኝ ከዚህ ቀደም ምንም ልምድ ባልነበረኝ የትግል አውድማ ውስጥ የትግራይ ህዝብ አይጠፋም ብለው መከራን ከተሸከሙ የትግራይ ልጆች ጋር ተሰልፌ ሐሞቴ ሳይፈስ ሳልበገር ታግያለሁ በመሰረቱ ጦርነት ካንዣበበበት ጊዜ አንስቶ እስከ ትግራይ በረሃዎች የተጠናከሩ ዘመቻዎችን ከመመከት እስከ ፕሪቶሪያ እንዲሁም እንደ ጊዜያዊ አስተዳደርና ከዚያም በኋላ በቻልኩት አቅምና ዘዴ ስታገል እንደ አንድ ንጹህ የትግራይ ልጅ ይህች ውሳኔ ለህዝብ ተጠቅማለች ወይ የሚለውን ሚዛን አጥብቄ በመያዝ ነው የታገልኩት በሂደት ውስጥ ደጋግማ የምትቀርብልኝ ጥያቄ የጠላት ከበባ ሲያጋጥም ምን ታስብ ነበር የምትል ስትሆን መልሴ ሁልጊዜም ከምንም በላይ የምጸየፈው ሞትን ሳይሆን የህዝቤን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ውርደትን መቀበል ነው የሚል ነበር ይህች እምነቴ አሁንም በቦታው አለች የማትናወጥ ናት ትላንትም ዛሬም ነገም የትም ቢሆን እምነቴም ሆነ ተግባሬ በሙሉ አዋጭ በሆነ መንገድና ጥበብ ያንኑ የህዝብ ጥቅም ለማስፈጸም ነው ራሴን ዝቅ አድርጌ የትግራይ ህልውና እንዲቀጥል ለማድረግ ፉከራና መደንፋት አያስፈልገኝም እንጂ ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈልኩ ህዝቡ አይጠፋውም
አቶ ጌታቸው በርከት ያሉ ጽሁፎችን ካጋሩ በኋላ በመጨረሻም ይህንን ብለዋል። ከኔ በኋላ የተፈጠረውን ሁኔታ ለመገምገም ለጊዜው ዝግጁ አይደለሁም። እኛን ለማስወገድ ሊያሳኩት የፈለጉት ህዝባዊ ዓላማ ከነበረም አላሳኩትም። ነገር ግን በስርቆት በውሸት ሰውን በማፈን እንዲሁም የትግራይ ህዝብና ተፈናቃዮችን ስም በመጠቀም የህዝብን ስቃይ በማራዘም ላይ በተረፈች አቅማቸው ሁሉ እየተረባረቡ ይገኛሉ። ከፈለጉት ጋር ይጠመዱ። ፀሐይ የጠለቀችባቸው መሆኑን ራሳቸውም ያውቁታል። የትግራይን ወጣት የወንጀላቸው መጠቀሚያ ለማድረግ የሚችሉትን ሁሉ ቢያደርጉም መላው ህዝብና አካባቢው ስለተጸየፋቸው በሁሉም ጥረታችን እኛንም ይዘው እንዳይጠፉ ብቻ ትኩረት እናድርግ። በድል ያገናኘን። ከጌታቸው ረዳ። ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይ ጌታቸው ረዳ መልእኽትን ህዝቢ ትግራይ እዚ መስል ቤተሰብ እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስል ነይሮም። በኻሊ ቪዲዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም። እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ቤተሰብ እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። በኻሊ ቪዲዮ እስካዕ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ደሓን ኩኑለይ። شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر